Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang sehat, amin. Dan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yang semangat bisa type di kolom komentar, katakan yeah! Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Semua Rajaku hidup, dialah pemenang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Sama-sama katakan, Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Rajaku hidup, dialah pemenang. siapa? Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup, dialah pemenang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup, dialah pemenang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Katakan, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup, dialah pemenang. siapa? Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, 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 Yesus namanya.
Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Yesus, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Come on, life. Jesus. Serukan namanya, life. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Come on, let life sit up. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our Sunday Celebration Service. Saya yakin Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, di mana saya percaya walaupun kita mengikuti ibadah dari rumah, jamahan dan mujizat Tuhan akan tetap kita alami. Mari semua yang berbeban berat dan butuh pemulihan, bersama-sama menyembah dalam Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis pukul 7 malam, live on Instagram @irwanalexanderkartiko and live on our YouTube channel New Life Indonesia. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan ada mujizat. Siap menerima breakthrough dari Tuhan? Jangan lewatkan our Sunday Celebration Service minggu depan, di mana kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Irwan Alexander, pukul 10 pagi, live on our YouTube channel New Life Indonesia. Stay tuned! Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan tiap hari Sabtu pukul 8 pagi, live on Instagram and YouTube New Life Indonesia. Hai Alive! Jangan lupa tiap Sabtu jam 4 sore kita semua bersama-sama beribadah ya. Nah, minggu ini kita akan bertemu via Zoom, so don't miss out! Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan bagi Anda yang baru pertama kali join ibadah New Life Church atau jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di prayer room dan akan ada tim pendoa yang mendoakan Anda melalui breakout room yang terpisah melalui Zoom. Prayer room bisa Anda akses setelah ibadah selesai hingga pukul 12 siang.
Hai church, sekarang saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik. Di 2 Korintus 8 ayat ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita bisa memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Mari siapkan persembahan. Anda bisa menyalurkan persembahan melalui QR Code ataupun transfer bank. Dan setelah itu mari kita arahkan tangan untuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau pakai setiap pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami bisa membangun kerajaan-Mu lebih besar lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Sebuah anugerah yang besar apabila di saat pandemi seperti ini kita tetap bisa melanjutkan pembangunan di Ciputra World 2. Saksikan progres pembangunan kita berikut ini. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan pembangunan untuk hall kita di Ciputra World 2, Anda bisa melakukan transfer ataupun melalui QR Code. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang menabur untuk bangunan rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau pakai setiap tangan yang menabur, Kau berikan mereka lipat-lipat berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk progres pembangunan di Ciputra World 2 ini Tuhan, untuk bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah-masalah yang besar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di balik semuanya ini ada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amen. Oke church, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Dennis. So enjoy the sermon, God bless you. Welcome to New Life Church. Selamat datang ke New Life Church. It's such a joy to come into your homes today. Sebuah sukacita bisa datang ke rumah Anda hari ini. Today I want to preach a simple message. Hari ini saya mau bawa pesan yang simple. Sometimes we have teachings and then we have preachings. Kadang-kadang ada pengajaran, kadang-kadang ada khotbah. Some things are taught, other things are caught. Ada hal yang diajarkan, ada hal yang ditangkap. Today I want you to catch something. Hari ini saya ingin supaya Anda menangkap sesuatu. This is a message burning in my heart. Ini sebuah pesan yang berbakat dalam hati saya. Let's get straight into it. Mari kita langsung masuk. The title of the sermon is Judul hari ini, When the Lights Go Out. Kalau lampunya mati. When the lights go out. Kalau lampunya mati. Let's pray. Mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to us as only you can. Roh Kudus, bicaralah seperti hanya Engkau yang bisa. We're hungry and thirsty for your word. Kami lapar dan haus akan firman Engkau. Teach us what to do when the lights go out. Ajari apa yang harus kita lakukan pada saat lampu mati. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya And doa. everybody says, Semua katakan, Amen. Amen. When things get tough, the road ahead seems rough. Kalau hal-hal mulai berat dan bahkan jalan ke depan itu berat, Maybe your life seems okay, but you know people who have a bad day. mungkin hidupmu oke-oke aja, tapi Anda kenal orang lain yang mungkin harinya lagi gak enak. When the lights go out, Kalau lampunya lagi mati, there are 3 things I want you to do. ada 3 hal yang saya ingin Anda lakukan. The first thing I want you to do, Yang pertama yang saya mau Anda lakukan. number 1, Yang pertama, pray hard. berdoa dengan sungguh-sungguh. Pray hard. Berdoa dengan sungguh-sungguh. We may not feel like it, Mungkin kita gak ingin, but there's still power in prayer. tapi dah ada kuasa dalam doa. If you want victory in your life, New Life Church, Kalau Anda ingin kemenangan dalam kehidupan Anda, you gotta be prayerful. Anda harus berdoa. Zechariah 4 verse 6 says, Zakarias 4 ayat 6 mengatakan, not by might, nor by power, but by my spirit. bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Be a person of prayer. Jadilah orang yang berdoa. You know,
People sometimes talk about coincidences. Kadang-kadang orang bicara mengenai kebetulan. Oh look, this happened to me yesterday. Ini yang terjadi kepada saya kemarin. What a coincidence. Kebetulan. Listen church, Dengarkan gereja. when we pray, coincidences happen. Kalau kita berdoa, hal yang kebetulan itu terjadi. When we don't pray, they don't happen. Kalau kita nggak berdoa, nggak terjadi. And that's why we need to take on the push philosophy in our prayer life. Itu sebabnya kita harus punya filosofi push. Push stands for Push artinya P-U-S-H, pray until something happens. PUSH dalam bahasa Inggris, praise until something happens. Dalam bahasa Indonesia, berdoa sampai sesuatu terjadi. Because when you pray, coincidences happen. Sebab kalau Anda berdoa, hal-hal terjadi. It's amazing how many coincidences happen to some people and others never have them. Luar biasa kan bagaimana kadang-kadang ada orang yang mengalami banyak hal kebetulan dan orang lain gak pernah alami. I'm convinced it's also because of our prayer. Dan saya percaya itu juga karena doa. I could stand here for hours telling you story after story. Saya bisa berdiri di sini berjam-jam untuk berikan cerita demi cerita To pray for the very thing that God made come into my life. mengenai hal-hal yang Tuhan genapi dalam doa. Be prayerful. Berdoalah. Don't quit praying. Jangan berhenti berdoa. Don't just pray a day. Jangan cuma berdoa sehari. Don't just pray a week. Jangan cuma seminggu. Don't just pray a month. Bukan cuma sebulan. But push, pray until something happens. Tapi berdoa sampai sesuatu terjadi. Are you saying, Pastor Dennis, that when we pray, God will change the circumstances? Apa engkau, Pastor Dennis, katakan bahwa kalau kita berdoa, Tuhan akan mengubah situasi? No, I'm not saying that. Saya nggak katakan itu. Sometimes He will change the circumstances, and I've experienced that a lot. Kadang-kadang Tuhan akan mengubah situasi dan saya sendiri sudah sering alami itu. But sometimes He will use the circumstances to change you. Tapi kadang-kadang juga Tuhan pakai situasinya untuk mengubah kita. Prayer can change us, Doa bisa mengubah kita. and that changes everything. Dan itu akan mengubah segala hal. Prayer is powerful. Doa itu berkuasa. It only has one limit. Dan batasan doa cuma satu. Prayer is limited by what God can do. Doa dibatasi dari batasannya Tuhan. But because you know that God is limitless, Tapi karena kita tahu Tuhan tidak therefore terbatas, prayer is limitless. maka doa pun tidak terbatas. Hallelujah. Haleluya. Even Jesus was a man of prayer. Bahkan Yesus seorang yang berdoa. And if prayer was so important to the Son of the living God, Dan kalau doa itu penting bagi anak Allah, then how much more important should prayer be to us? bagaimana lagi untuk kita semua harusnya lebih penting. Because having a prayer life doesn't just talk about God fulfilling your wish list. Karena kita memiliki kehidupan doa bukan bicara tentang Tuhan cuma memenuhi setiap kebutuhan keinginan kita, It talks about having a relationship with God. tapi bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Intimacy. Intim. Listen carefully. Dengarkan dengan baik. If you ask somebody to teach you something, Kalau Anda menanyakan seorang untuk mengajarkan sesuatu kepada engkau, you make sure to first know what their expertise are, correct? Anda tentunya pengen tahu dia itu ahli dalam hal apa kan? You wouldn't come to a Cristiano Ronaldo and ask him to teach you how to play basketball. Gak mungkin seorang datang kepada Cristiano Ronaldo dan minta, tolong ajarin saya main bola basket. No, you ask him, teach me how to play football. Melainkan kita tanya, tolong ajari saya main sepak bola. You first find out what someone's expertise are, Kita cari tahu keahlian seorang itu apa. what impresses you most about them, Apa yang membuat kita terkagum akan dia. then you ask them about the area. Dan itu yang kita mau tanyakan. I believe if I would be living in Jesus' time, Saya percaya kalau saya hidup di zaman Yesus, being his disciple, kalau saya bisa jadi muridnya waktu itu, I would ask him, saya akan tanya, Jesus, Yesus, teach me how to perform miracles. ajari saya buat mujizat. How to feed thousands of people only using one bread. Gimana bisa makan ribuan orang dengan cuma satu roti? Nobody will be starving anymore. Gak ada yang kelaparan lagi. Teach me how to walk on water, Jesus. Ajari saya berjalan atas air. TikTok, woohoo! Masuk TikTok. Because what impressed me the most of Jesus' life were his miracles. Karena yang membuat saya terkagum akan hidup Yesus adalah mujizat-mujizatnya. But the disciples never asked Jesus these questions. Tapi murid-murid gak pernah tanya hal itu kepada Yesus. They never asked, teach us how to preach. Mereka gak tanya, ajari saya berkhotbah. Teach us how to heal the sick. Ajari saya menyembuhkan yang sakit. Teach us how to walk on water. Ajari saya berjalan atas air. No. Enggak. The one and only thing disciples asked Jesus to teach them. Yang murid-murid tanya untuk Yesus mengajari mereka. Coba tebak. Coba tebak. Teach us how to pray. Ajari kami bagaimana seharusnya berdoa. Luke 11 verse 1 Lukas 11 ayat 1. says, one day Jesus was praying in a certain place. When he finished,
one of his disciples said to him, Lord, teach us how to pray. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Why was this the only thing they asked him? Kenapa ini saja yang mereka tanyakan? Because they saw something in him, Karena mereka melihat sesuatu di dalam Yesus. an area that impressed them even more than the miracles that he performed. Sebuah area kehidupan yang membuat mereka lebih terkagum daripada cuma lihat mujizat. And that was his prayer life. Yaitulah kehidupan doanya. Why? Kenapa? Because every time Jesus got the chance, Karena setiap kali Yesus ada kesempatan, he used it for prayer. dia gunakan untuk doa. He was crazy about it. Dia tergila-gila akan doa. Prayer was a priority in his life. Doa adalah prioritas. The disciples were amazed. They were impressed how much time Jesus invested in prayer. Murid-murid itu heran berapa banyak waktu Yesus habiskan dalam doa. Hours. Berjam-jam. Day by day, they would catch him doing this thing. Hari demi hari mereka akan temukan Yesus lakukan ini. He was always depending on it. Dia selalu bergantung pada doa. And they came to the conclusion that one of the major priority of Jesus' ministry Dan murid-murid temukan konklusi salah satu prioritas kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, was not performing miracles, bukanlah untuk membuat mujizat, but prayer, spending time with God Almighty. tapi prioritasnya adalah doa, habiskan waktu dengan Tuhan. And after Jesus had finished praying, Dan waktu Yesus selesai berdoa, there were times when he would ask his disciples to, come on, let's go to town. ada waktu di mana dia katakan kepada murid-murid, ayo kita pergi ke kota. And they would bump into this blind person. Dan mungkin mereka ketemu orang yang buta. And she says, blind eyes open. Yesus katakan, mata yang tertutup, buka. 1 split second, he can see. 1 detik, lihat, dia bisa lihat. They would see somebody who was demon possessed. Dia lihat orang yang kerasukan. She says, demon, out. Yesus katakan, iblis keluarlah. 1 split second, demon was gone. 1 detik, iblisnya sudah lari. They would meet a dead person. Ketemu orang mati. She says, arise. Yesus katakan, bangkitlah. That person comes to life again. Orang mati bangkit. 1 split second. 1 detik. The disciples were amazed. Murid-murid itu kagum. They thought to themselves, Mereka pikir, wow, wow, it only took him 1 split second to do this big miracle. hanya butuh 1 detik buat mujizat besar. But it took him hours to do the other thing this morning, to pray. Tapi butuh berjam-jam untuk lakukan hal yang lain yang dilakukan tadi pagi. Berdoa. So they came to the conclusion, Jadi mereka temukan konklusi. if you spend hours with God, Kalau habiskan berjam-jam dengan Tuhan, you only spend minutes with men. hanya butuhkan bermenit-menit dengan manusia. Hallelujah. Haleluya. Prayer a lifestyle. Jadikan doa itu kebiasaan hidup. I know some of you are thinking, Saya tahu ada yang berpikir, Tawala Pastor, simple. So I want to ask you, jadi saya mau tanya, are you doing it? apakah Anda melakukannya? Do you really have a prayer life? Apakah punya kehidupan doa? Pray hard. Doa dengan sungguh-sungguh. So when the lights go out, number one, pray hard. Jadi kalau lampunya seperti mati, yang pertama, doa dengan The sungguh-sungguh. second thing I want you to do Yang kedua yang saya ingin Anda lakukan, is praise loud. puji Tuhan dengan nyaring. Praise loud. Puji Tuhan dengan nyaring. Because praise always precedes the victory. Karena pujian selalu mendahului kemenangan. Because praise is faith in action. Karena pujian adalah iman yang sedang bertindak. If you take your Bible and look from Genesis all the way to Revelation, Kalau Anda ambil Alkitab melihat dari Kejadian sampai kitab Wahyu, you will find that the major subject is praise and worship. Anda akan temukan bahwa topik besar adalah pujian penyembahan. We have a whole book called Psalms. Ada satu kitab dalam Alkitab namanya Mazmur. That's centered around praise and worship. Yang tujuannya aja cuman adalah pujian penyembahan. In fact, Psalms is the Hebrew word Tehillim. Kalau psalm atau Mazmur itu bahasa Ibrani-nya Tehillim. Everybody say Tehillim. Semua boleh katakan Tehillim. And it means praises. Yang artinya pujian. There's no greater calling than to praise and worship God Almighty. Gak ada panggilan lebih tinggi daripada kita memuji menyembah And Tuhan. we're all called to do that. Dan kita semua dipanggil untuk lakukan itu. A famous pastor one time said, and I'll quote, Seorang pendeta terkenal pernah mengatakan, dan saya mau kutip, if it would be possible for God to have a weakness, kalau ada hal yang benar-benar bisa sentuh hati Tuhan, it would be for worship. yaitu penyembahan. God loves worshipers. Tuhan mengasihi orang yang menyembah. The Almighty God, creator of heaven and earth, himself said, Tuhan semesta alam sendiri mengatakan, I am seeking, saya mencari. I am looking for worshipers. Saya mencari orang yang menyembah. God called David a man after his own heart. Tuhan menyebut Daud sebagai orang sesuai hatinya. What's David's number one characteristic? Apa karakteristik atau sifat Daud yang nomor 1? He was a worshiper. Dia adalah seorang penyembah. Isaiah says, and I love this, Yesaya pernah mengatakan, dan saya suka ini.
Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Gunakan baju pujian penyembahan pada saat ada rasa kayak kain kabun yang berat. When you're going through a season of despair, Kalau ada musim yang berat, a season of fear, musim di mana kita ketakutan, fill your mind with music that praises God. Penuhilah pikiranmu dengan pujian yang memuji Tuhan. Get the focus of you, Jangan fokus lagi kepada dirimu, of your fears. jangan fokus lagi kepada ketakutan. And that's why it's so powerful to fill your mind, Itu sebabnya begitu luar biasa kalau kita penuhi pikiran. your car, your house, Mobil kita, rumah kita, your world with praise and worship songs. kehidupan kita dengan pujian penyembahan. Because the closer you get to God, Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, the smaller your fears become. semakin kecil ketakutan The kita. closer you get to God, Semakin kita dekat dengan Tuhan, the more your confidence is built. semakin kita bisa percaya diri. You lose your fear when God is near. Kita kehilangan ketakutan kalau Tuhan itu dekat. How do I keep God near? Bagaimana supaya tetap dekat dengan Tuhan? The Bible says, Alkitab mengatakan, He inhabits the praises of His people. Tuhan hadir atau bertakhta di mana ada pujian penyembahan umatnya. That means praise is His address. Jadi dengan kata lain, pujian itu seperti alamatnya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. When Mary, the mother of Jesus, was filled with fear, Waktu Maria, ibu Yesus dipenuhi dengan ketakutan. the Bible says that she wrote a song in Luke 1:46 to 56. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56 bagaimana Maria itu menulis lagu. And why did she do that? Why was she singing? Kenapa Maria itu bernyanyi? To overcome her fears. Untuk mengatasi ketakutan. When the lights go out, Kalau lampu itu sedang mati, one of the greatest things you can do is to fill your mind with praise and worship. salah satu hal yang luar biasa yang Anda bisa lakukan adalah penuhi pikiranmu dengan pujian penyembahan. Because praise is the antidote for panic. Karena pujian itu adalah obatnya untuk panik. And worship is the antidote to worry. Dan penyembahan adalah obatnya untuk kekhawatiran. And praise always precedes the victory. Dan pujian selalu mendahului kemenangan. Hallelujah. Haleluya. Fill your mind with music that praises Penuhi, God. penuhi pikiranmu dengan musik yang memuliakan Tuhan. I know that many of you know that last week I lost my beloved dog, Chopper. Saya tahu banyak dari Anda sudah tahu bagaimana minggu lalu saya kehilangan anjing saya, Chopper. And to me, Chopper wasn't just a pet, but he was part of the family. Dan bagi saya, Chopper itu bukan cuma binatang, tapi dia bagian dari keluarga. And he was especially very close to me Dan dia juga sangat dekat, terutama dengan saya. because I would spend hours with him. Karena saya habiskan berjam-jam dengan dia. He would stay in my room over the day, or usually he would sleep at night in my room Dia dalam kamar saya mungkin siang atau bahkan nginap di sana, tidur di sana. because he loves aircon, he loves the cold, he's a husky. Dia adalah husky, dia suka yang dingin, suka AC. And even my parents, they are currently living in Germany, my parents. Dan juga orang tua saya yang lagi tinggal di Jerman. And I had to call my mom and my parents to deliver the sad news. Dan saya telepon ibu saya untuk menyampaikan kabar sedih ini. And let me tell you, my mom hated dogs. Dan saya mau katakan ibu saya itu sebenarnya benci anjing. She hated Chopper. Dia juga benci Chopper. But the moment she met him after a while, she fell in love with him. Tapi dengan berjalannya waktu, dia kayak jatuh cinta dengan Chopper. That's how beautiful he is. Karena Chopper itu saking indahnya. And now, even my mom in Germany, she was heartbroken. Jadi bahkan ibu saya yang lagi di Jerman, dia itu benar-benar sedih. He was a very healthy Siberian Husky. Ada Chopper itu adalah anjing Siberian Husky yang sehat. We took the best care of him. Kita benar-benar perhatikan dengan baik. Every morning, every evening, he would go for walks 1.5 hours every day. Setiap pagi dan setiap malam diajak jalan, kalau di total bisa 1,5 jam. And he died unexpected. Dan dia matinya tiba-tiba. We assume it was a heart attack. Kemungkinan serangan jantung. We tried to get help. Kita berusaha untuk temukan pertolongan. We rushed to the clinic. Kita langsung ke klinik, It was closed. ditutup. We rushed to the animal hospital. Kita ke rumah sakit hewan. And that was closed too because of PPKM, Tapi Corona. itu pun juga tutup karena PPKM. It was after 8 p.m. already. Karena sudah di atas jam 8. And finally, in pain, Chopper passed away in my car. Dan akhirnya dengan kesakitan, anjing saya Chopper meninggal di mobil. For me, it was a very sad experience. Bagi saya itu satu momen yang sangat sedih. Currently, there are 4 people, including Pastor Carson and I, living in my house. Saat ini di rumah saya ada 4 orang yang tinggal. And they're all sad and they're all crying. Dan semuanya sedih, semuanya nangis. And the first 2 days after Chopper's death,
it felt like our house was a funeral home. Seriously. Dan rumah pertama dan rumah kedua setelah Chopper itu mati, rumah Hari kita pertama. ya hari pertama setelah Chopper mati, itu rumahnya kerasa kayak tempat perkabungan adijasa. The first 2 days. Hari pertama dan kedua. Because we would see all these spots that reminded us of him. Karena kita melihat titik-titik yang mengingatkan kita akan dia. This was his favorite sleeping spot. Ini tempat yang dia suka tidur. At this time he would come to us and ask for food. Mungkin kalau jam segini dia akan kesini untuk minta makan. Now he would annoy us because he wants to go for a walk. Mungkin sekarang di sini dia akan ganggu kita karena dia pengen jalan. And I just felt this gotta stop. Dan saya rasa ini harus berhenti. So I told my staff, Jadi saya katakan kepada staff saya, put some praise songs on in the living room. nyalakan lagu-lagu pujian di ruang tamu. Put some loud praise on. Nyalakan lagu pujian dengan suara keras. Because I know a secret. Karena saya tahu sebuah kunci. Isaiah says, Yesaya mengatakan, put on the garment of praise for the spirit of heaviness. pada saat merasa berat, kenakanlah baju pujian. And it helps. Dan itu membantu. Hallelujah. Haleluya. When the lights go out, Kalau lampu itu sepertinya mau mati, praise loud. puji dengan nyaring. And the third thing I want you to do. Dan yang ketiga yang saya mau. First was pray hard. Tadi yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. 2, praise loud. Yang kedua, puji Tuhan dengan nyaring. Number 3, Ketiga, reach out. reach out. Jangkau. Reach out. Jangkau. Especially in a season like this where people are suffering. Apalagi di momen seperti ini di mana banyak orang itu menderita. This is a time for us to rise up and be a blessing. Ini waktunya kita bangkit dan menjadi berkat. To reach out. Untuk kita jangkau. To help. Untuk menolong. To love. Untuk mengasihi. To give hope to the hopeless. Untuk memberikan pengharapan bagi orang yang gak punya pengharapan. And real hope can only come from Jesus. Dan pengharapan sesungguhnya hanya bisa datang daripada Yesus. I just shared about Chopper death. Tadi saya sharing tentang kematian Chopper. But many of you experienced things that were way worse than what I did. Tapi banyak dari kalian mengalami hal yang jauh lebih parah daripada apa yang saya alami. The loss of a direct family member. Kehilangan keluarga. That's incomparable. Itu bahkan gak bisa dibandingkan. And my heart goes out to all of you. Dan benar-benar saya ikut sedih untuk Anda semua. I lost my uncle to COVID just a few months ago. Saya juga kehilangan om saya karena COVID beberapa bulan lalu. And it's always hard to lose family. Dan selalu berat untuk kehilangan keluarga. So this week I was thinking a lot of how fast life can be over. Jadi minggu ini saya banyak berpikir betapa cepat hidup itu bisa berakhir. And there goes. Tiba-tiba gak ada. No one is promised tomorrow. Gak ada, kita gak pernah tahu apakah ada hari esok bagi kita. And I was confused. Dan saya tuh bingung. Why just losing a dog can be that painful? Bahkan cuma kehilangan anjing bisa sangat sedih sekali. And got me thinking, Dan saya berpikir, if I would lose a direct family member, kalau saya kehilangan keluarga langsung, I'd be heartbroken to the max. saya benar-benar patah hati. But Tapi I understand it's not goodbye. saya tahu bahwa itu bukan dada untuk selamanya. I have hope to be reunited with them one day in heaven. Saya punya harapan untuk kembali ketemu mereka di surga. And this thought just crossed my mind. Dan saya kepikiran, But losing your dog means kalau seandainya kehilangan anjingnya, you'll never see them again, ever. kita gak pernah akan ketemu mereka They lagi. won't be in heaven. Mereka gak ada di surga nanti. And maybe that's what made it so sad. Dan mungkin itu salah satunya yang membuat saya begitu sedih. And then another thought crossed my mind. Dan tiba-tiba waktu itu ada pikiran lain yang sekilas muncul. But many people have it worse. Tapi banyak orang lebih parah lagi. Because every day, thousands of people die without knowing Jesus. Karena tiap hari ribuan orang meninggal gak mengenal Yesus. Entering eternity separated from God. Masuk ke kekekalan terputus dari Tuhan. What are we allowing? Apa yang kita izinkan? We have the answer. Kita punya jawaban. We have a job to do. Kita punya tugas. To save the lost at any cost. Untuk menangkan yang terhilang apapun harganya. Everybody look at this picture right now. Semua coba lihat gambar ini. I believe every single one of you knows the answer to what this is. Saya yakin Anda semua tahu ini apa. The Titanic. Ini Titanic. Most of you are familiar with the story. Kebanyakan dari Anda tahu ceritanya. They even made a movie out of it that till today is one of the highest grossing movies of all times. Bahkan pernah dibuat film yang sampai hari ini menjadi salah satu film yang
pemasukannya paling tinggi sampai sekarang. And I want to end my sermon today by sharing a true story that I heard. Dan saya mau tutup khotbah saya dengan sebuah cerita yang benar terjadi tentang ini. And that happened the night when the Titanic sank. Yang terjadi pada malam Titanic itu tenggelam. The Titanic was this huge ship. Titanic adalah sebuah kapal yang besar sekali. The largest man-made object in the world at that time. Kapal terbesar yang ada waktu itu. And was going from Southampton, England on its maiden journey, crossing the Atlantic over to the US. Dan berangkatnya dari Southampton di Inggris, dan itu perjalanan pertama kali dari kapal ini sampai ke Amerika. 2,240 people on board. 2.240 orang yang di atas kapal. And in the middle of the night, the ship collided with the iceberg and started to sink. Dan di tengah malam kapal ini kena dengan batu yang besar dari es dan akhirnya tenggelam. It took quite a long time for the ship to go down completely. Memang butuh waktu yang lama sampai kapalnya benar-benar tenggelam. About 3.5 hours. Kurang lebih 3,5 jam. So there was plenty of time for the people to get to the lifeboats. Jadi banyak waktu untuk orang-orang itu bisa pergi ke Sekoci. But the shocking thing is that the lifeboats that were lowered into the ocean throughout the first 1 hour Tapi masalahnya kebanyakan Sekoci yang diturunkan dalam 1 jam pertama were only half full at best. hanya diisi setengah, bahkan gak sampai setengah. The Titanic lifeboats had a capacity to save 70 people. Sekoci yang ada di Titanic itu punya kapasitas masing-masing untuk bisa diisi 70 orang. And it's clearly documented how many people ended up in each one of them. Dan terdokumentasi dengan jelas berapa orang yang masuk sebenarnya. Only 12 to 30 people in each one in the first 1 hour. Hanya diisi 12 sampai 30 orang di dalam 1 jam pertama per Sekoci. So that means Jadi artinya when the ship finally went under, waktu akhirnya memang kapalnya tenggelam. all over the ocean there were all these lifeboats, Jadi di seluruh laut itu banyak sekali Sekoci, but only half full, tapi cuma setengah penuh. with the capacity to save more people. Seharusnya mampu untuk menyelamatkan lebih banyak orang. And hundreds of people are now in the freezing water fighting for their lives, Sekarang ratusan orang dalam air yang begitu dingin dan mereka kayak mau mati. screaming for help. Berteriak untuk ditolong. And this is where the second disaster of the Titanic happened. Dan disitulah terjadi disaster kedua dari Titanic. And that was the fact that even though there were so many lifeboats with seats to save people, Dan sebenarnya walaupun begitu banyak Sekoci dengan tempat kosong untuk menyelamatkan orang, everybody started rowing away from the scene of the disaster. tapi semuanya mereka mau menjauh dari tempat kejadian itu. They managed to shut out the fact that all these people were struggling for their lives, Mereka nggak mau kepikiran tentang begitu banyak orang yang sedang mau mati. that they could actually help them. Bagaimana seharusnya mereka itu bisa ditolong. But they were happy with the fact that they had been saved. Tapi orang-orang itu cuma senang, oh saya selamat. And they're rowing away. Dan mereka itu semakin menjauh. Only one single boat ever returned to pick up survivors in the water that night. Hanya satu Sekoci saja yang kembali untuk bantu selamatin orang-orang yang masih di dalam air. And isn't that a picture of Christianity today? Dan bukankah itu gambaran dari kekristenan hari ini? We're just happy with the fact that we made it. Kita senang, kita sudah selamat. We know Jesus. Kita kenal Yesus. We're on the way to heaven. Kita akan ke surga. We're saved. Kita selamat. And even though this boat has so many more seats, Dan walaupun ada begitu banyak tempat kosong lagi, we row away from the scene of disaster. kita seperti juga menjauh dengan kapal kita. But there was one man on the Titanic named John Harper. Tapi ada satu orang di Titanic namanya John Harper. John Harper was a 39-year-old Scottish evangelist. John Harper adalah seorang berusia 39 tahun dan dia adalah penginjil dari Skotlandia. He was on board heading to Chicago, America, Dia juga sekarang di kapal dan mau tujuannya kemana? Ke Chicago, Amerika. where he's going to have a big crusade preaching the gospel to thousands of people. Di mana akan ada KKR, di mana dia akan berkhotbah kepada ribuan orang. And with him on the ship, Dan di kapalnya bersama dengan dia, he had his beloved little daughter, ada bersama dengan dia putrinya yang masih kecil. Annie Jessie, Namanya Annie Jessie, just 6 years old. berusia 6 tahun. And Annie Jessie and John Harper were among the first to realize the danger that they were in. Dan Annie Jessie dan John Harper adalah salah satu orang-orang pertama yang sadar bahwa lagi bahaya. They got out of their cabins. Mereka keluar dari ruangan mereka. How do we know that? Bagaimana kita tahu? Because one of the first lifeboats ever lowered into the ocean, Karena salah satu Sekoci pertama yang diturunkan ke laut, Annie Jessie is registered as one of the passengers. Annie Jessie itu tercatat sebagai salah satu orang yang masuk. However, not John Harper. Tapi John Harper tidak ikut masuk. The other passengers of that lifeboat all witnessed later on how John Harper came with his little daughter.
orang-orang lain yang selamat yang sekarang masuk ke dalam Sukkochi itu, mereka melihat sendiri bagaimana John Harper datang dengan putrinya. He held her for a few seconds. Dia pegang peluk berapa detik. He kissed her on the forehead. Dicium. And he put her in the lifeboat. Dan dimasukin ke dalam Sukkochi. He looked at her. Lihat kepada dia. And he said, Dia katakan, I will see you sometime later, honey. saya akan ketemu kamu nanti. I love you so much. Saya mengasihimu sangat. And he put his daughter down. Dia dimasukin anaknya. Made sure she's well taken care of as the lifeboat went into the ocean. Dia pastikan bahwa anaknya baik-baik saja waktu Sukkochinya diturunkan ke dalam laut. And now it was his time to follow in Jesus' footsteps. Sekarang waktunya dia untuk dia ikuti jejak atau langkah-langkahnya To Yesus. save the lost at any cost. Untuk selamatkan yang terhilang apapun harganya. He started running around the ship. Dia mulai lari di kapal. Knocking at all the cabins. Dia banting-banting semua pintu kamar. Shouting. Dia teriak. Women, children, and people who do not know Jesus. Ibu-ibu, anak-anak yang tidak kenal Yesus. Get to the lifeboats now. Langsung ke Sukkochi. Women, children, people who do not know Jesus. Ibu-ibu, anak-anak, orang-orang yang tidak kenal Yesus. Get to the lifeboats now. Pergilah ke Sukkochi sekarang. Because his perspective was, Karena menurut pandangan dia, if I die tonight, kalau saya mati malam ini, I know where I'm going. saya tahu saya kemana. I'm just gonna get there a bit sooner than I expected. Cuma bedanya saya mungkin sampai di sana lebih cepat dari yang saya bayangkan awalnya. But if somebody else dies tonight Tapi kalau orang lain mati malam ini, without knowing tanpa Jesus, mengenal Yesus, they will move into eternity separated from God. mereka akan masuk ke kekekalan, terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. All around him, lifeboats were lowered into the ocean. Di mana-mana Sukkochi diturunkan, He could have gotten in any one of them, dia bisa aja masuk salah satunya, gampang. and no one would have blamed him. Dan gak ada yang akan salahkan dia. But he didn't. Tapi dia gak lakukan itu. He just called for people for them to get in the Dia lifeboats. cuma panggil orang lain supaya mereka masuk Sukkochi. John Harper ended up being one of the hundreds in the water that night, John Harper salah satu dari ratusan yang malam itu akan berada dalam air. realizing that he was in the water and the lifeboats were rowing away. Dengan di mana dia akan dalam air dan sadar bahwa semua Sukkochi sekarang menjauh. He knew there was no more chance for survival. Dia tahu bahwa dia gak akan selamat. So he changed his battle cry Jadi dia ubah cara memanggil orang. and started to shout from the top of his lungs Dan sekarang dia mulai berteriak sekeras mungkin in the water. di dalam air. Believe in the Lord Jesus Percaya kepada Tuhan Yesus and you will be dan saved. kamu akan selamat. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Percaya pada Tuhan Yesus dan kamu akan selamat. And God only knows how many people heard the gospel the last few minutes and seconds of their lives. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang mendengarkan Injil di menit-menit terakhir dari hidup mereka. And gave their hearts to Jesus right before entering into eternity. Dan memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebelum mereka masuk ke kekekalan. About 1 year later, Kurang lebih 1 tahun kemudian, after disaster, there was a reunion for all Titanic survivors. setelah kejadian itu ada satu reuni tentang semua orang yang selamat hari itu. And the first person to come up on stage and give his testimony was a young man by the name of William John Mellers. Dan orang pertama yang naik panggung untuk berikan kesaksian adalah seorang bernama William John Mellers. And he said, Dan dia katakan, I was only 19 years old when I boarded the ship. saya hanya berusia 19 tahun waktu saya naik kapal. I was one of the hundreds who ended up in the water that night. Dan saya salah satu dari ratusan yang dalam air malam itu. And I still remember. Dan saya masih ingat, He said, I was holding onto a piece of debris, saya pegang mungkin kayak batang kayu gitu. trying to make it, Berusaha selamat. but realizing I'm going to die tonight. Tapi saya tahu saya akan mati malam ini. Before my life has even really begun. Sebelum bahkan hidup saya sebenarnya mulai. But then he shared that the current brought him close to a man that was later identified as John Harper. Tapi arus air ternyata membawa dia dekat kepada satu orang yang ternyata adalah John Harper. And John Harper looked at the boy, the 19-year-old boy, Dan John Harper itu memandang kepada anak yang berusia 19 tahun ini. and shouted to him, Dan berseru kepadanya, do you know Jesus? apakah kamu kenal Yesus? And William was not really prepared for that question. Dan sebenarnya anak ini tidak siap untuk pertanyaan He tersebut. didn't know what to say at the Dia time. nggak tahu apa harus dijawab. John Harper called out to him and said, believe in the Lord Jesus and you will be saved. John Harper itu teriak, percaya pada Yesus dan kamu akan selamat. And then the currents brought them apart again. Dan karena arus laut akhirnya mereka menjauh lagi. And William was trying to process what he just heard. Dan anak ini berusaha proses apa yang dia dengar. A few minutes later, the currents brought the two back again. Sedikit berapa menit kemudian karena arus laut kembali mereka mendekat. And John Harper called out, Dan John Harper kembali berseru, hey, do you know Jesus now? apakah sekarang sudah kenal Yesus? And William responded, Dan dia respon, no, sir. tidak Pak, I can't honestly say that I do.
Saya nggak bisa katakan dengan jujur bahwa saya kenal Yesus. And again, John Harper called out, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Dan John Harper sekali lagi berseru, percaya pada Yesus maka kamu akan selamat. And that was the last time anyone ever saw John Harper. Dan itu terakhir kalinya seorang siapapun melihat John Harper. However, William John Mellors gave his life to Jesus right in the water. Tapi malam itu William John Mellors memberikan hidupnya kepada Tuhan waktu masih dalam air. And minutes later, he was picked up by the only returning lifeboat that night. Dan sedikit kemudian dia dijemput oleh satu-satunya sekoci yang kembali datang untuk selamatin orang. A year later at a survivors reunion, Setahun kemudian pada saat reuni, he shared his testimony and he ended it by saying, dia bagikan kesaksiannya dan dia tutup dengan mengatakan, I was saved twice that night. aku diselamatkan malam itu 2 kali. My life Hidup saya and salvation. dan keselamatan. And for us today hearing this story, Dan hari ini kita yang mendengar kisah ini, we have a choice to make. kita punya pilihan. One where we get in a half full lifeboat and just row away. Satu di mana kita mungkin cuma masuk sekoci supaya selamat dan kita menjauh. Happy, content that we are saved. Dan kita senang karena kita selamat. And considering our comfort and safety higher than risking anything to reach out and find the lost soul. Dan kita menilai bahwa supaya kita hidup nyaman itu lebih penting daripada kita harus keluar dan menjangkau yang terhilang. Or we can be the John Harpers of this generation. Atau kita bisa menjadi John Harper di generasi ini. Realizing that now is a time to follow Jesus where he's really going. Sadar bahwa sekarang waktunya untuk benar-benar ikut Yesus. Not to waste time, Bukan membuang waktu, but to be who God has called us to be. tapi menjadi siapa yang Yesus mau kita jadi. Salt and light. Garam dan terang. To save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang apapun harganya. To plunder hell and populate heaven. Untuk membuat neraka semakin sepi dan surga rame. I know for many of us, Saya tahu bagi banyak dari kita, in recent years we have started to focus more on us, kita mungkin di akhir-akhir kita mulai semakin fokus kepada kita. our needs, Kebutuhan kita, our comfort. kenyamanan kita. But today I want to challenge you to recommit to God Tapi hari ini saya ingin supaya Anda kembali kepada Tuhan. and live out His calling Bahkan menjalankan panggilannya that He has for everyone, yang dia miliki bagi semua orang. to save the lost at any cost. Menyelamatkan yang terhilang apapun harganya. This is the time. Inilah waktunya. When the lights go out, Kalau lampu itu mati, pray hard, berdoa dengan sungguh-sungguh. praise loud, Memuji dengan nyaring. and especially Dan terutama juga, reach out. jangkaulah. This dying world, they are waiting for you to pull them into this lifeboat, Ada dunia yang sedang mati dan tunggu untuk diselamatkan. because that's what really matters. Karena itu yang sangat penting. God bless you. Tuhan memberkati. I want to pray for you. Saya mau berdoa untuk Anda. Holy Spirit, thank you for your word. Roh Kudus, terima kasih menurut firman Engkau. I truly believe this is a word in season Saya, for all of us. saya percaya ini firman sesuai musim untuk kita semua. When the lights go out, Kalau lampu itu sedang mati, remind us to pray hard, ingatkan kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. because we look up to you. Sebab kita memandang kepada Engkau. You are the source of our refuge. Engkau adalah tempat perlindungan kami semua. Our help comes from you. Pertolongan kami daripada Engkau. We want to praise loud, Kami mau memuji dengan nyaring. because we know that praise is faith in action. Karena kita tahu bagaimana pujian adalah iman yang sedang bertindak. The praise precedes the victory. Oh, pujian itu mendahului kemenangan. And we want to reach out Dan kita mau menjangkau keluar. to save the lost at any cost. Untuk menangkan yang terhilang apapun harganya. Continue to remind us of this message, Ingatkan kami terus akan pesan ini. that we are starting to be the salt and the light, Bahwa kita perlu menjadi garam terang. living out your calling for our Menjalani life. panggilanmu di hidup ini. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus. And everybody says, Semua katakan, Amen. Amin. Amen. I believe and I hope that this sermon blessed you today. Saya mengimani dan percaya bahwa ini akan memberkati engkau. I hope you caught the message. Saya berharap Anda menangkap pesan ini. And I pray that it will change and transform you. Dan saya berdoa ini akan mengubah engkau. And today is Communion Sunday. Dan hari ini juga hari kita perjamuan kudus. So I want us to partake of the communion together. Jadi saya mau kita melakukan ini bersama. I'm going to lead you, Saya akan pimpin engkau. but just symbolically. I'm not going to partake here right now, Tapi saya cuma pimpin ini secara simbolis. Saya sendiri tidak akan makan dan minum di sini. because there's some people in this room, and for safety reasons, I don't want to take off the mask. Karena di sini ada beberapa orang yang sedang melayani dan demi keamanan saya nggak akan buka masker. But you at home, please get the communion elements ready right now. Tapi bagi Anda yang sekarang di rumah, Anda bisa persiapkan
roti dan anggur. You can pause the video if you need to. Kalau perlu Anda bisa pause video ini. You can get bread or cracker. Anda ambil bisa roti atau cookies. And you use juice or water, whatever you have right now. Bisa pakai anggur, jus atau air, apapun yang ada. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus said, do this in remembrance of me. Yesus katakan lakukan ini untuk memperingati saya. What do we remember? Apa yang kita peringati? The finished work at the cross. Karya Tuhan Yesus yang sudah diselesaikan di kayu salib. He died so the whole of mankind can be saved. Dia mati di kayu salib supaya semua manusia bisa diselamatkan. He opened the door to salvation. Dia membuka pintu untuk keselamatan. He did his part. Dia melakukan bagiannya. And now we do our part. Dan sekarang kita lakukan bagian kita. To guide people through the door. Untuk memimpin orang masuk lewat pintu itu. I want us to raise the bread together. Saya mau supaya kita angkat roti ini bersama. This bread represents his body. Ini adalah tubuh Yesus. It was whipped and broken for you. Yang dihancurkan bagi engkau. So you can be whole again. Supaya engkau menjadi utuh. That you can receive healing today. Supaya engkau juga bisa disembuhkan hari ini. He is still Jehovah Rapha, God your healer. Dia masih Jehovah Rapha, Tuhan penyembuh. Maybe you have somebody, maybe you're dealing with sickness right now. Mungkin ada yang sedang sakit. Maybe you have a family member who's sick right now. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit. Jesus purchased our healing at the cross. Yesus membayar kesembuhan juga di kayu salib. Today we claim it together. Dan hari ini kita percayanya bersama. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. He said, with thanksgiving, let us partake. Dan dia katakan dengan mengucap syukur, mari kita makan. Anda boleh makan. Let's lift up the cup together. Kita bisa angkat gelas ini bersama. This is the precious blood of Jesus. Ini darah Yesus yang mahal. It washes whiter than snow. Yang membersihkan kita lebih putih dari salju. This blood declares that you are forgiven and redeemed. Dan darah ini bicara mengenai bagaimana kita diampuni. That you can have a new life. Supaya kita bisa punya hidup yang baru. That you're righteous. Bahwa kita ini layak. That you are holy. Kita kudus. This is the blood of Jesus. Never take it for granted. Ini darah Yesus dan jangan kita pernah anggap ini enteng. And with thanksgiving said, let us partake. Dan dengan mengucap syukur Yesus katakan, mari kita minum. You may drink. Anda boleh minum. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. For your work at the cross. Untuk karya Engkau di kayu salib. We thank you. Kami berterima kasih kepada Engkau. Hallelujah. Hallelujah. And as we end the service, dan pada saat kita selesaikan ibadah ini, let's raise our hands together. Mari kita angkat tangan bersama. I pray the Lord will bless you and keep you. Saya berdoa supaya Tuhan akan menjaga Engkau. Make His face shine upon you, be gracious to you. Membuat wajahnya menyinari Engkau dan tetap memberikan Engkau kasih karunia. And that He will give you His peace. Dan Dia memberikan Engkau damai sejahteranya. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody shouts. Semua katakan. Amen. Amen. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.